Assalamualaikum everyone, welcome back to my mini blog. Omita kati dilu abba ite omita khaba ba. Omita khai lwa. Kam kori ase no rati papa. Nimok olop di dia. Nimok na mitha ase, nimok dibo na lage. Mitha ase no? Thik. Abba omita kati diye mo nijor karone bana lolo banana shake. To banana shake mor favorite hai. Kar bhal lage khai pene comment ot janabo de. Amar bhaitir bor priyo hoy, bhaitir karone ar mur karone dujonor karone banai lolu. To bahut bhal lagise. Khai pele tasty asile de bor bhal lagise. Tar pasote Oreo notanki bilak sabosun iman notanki kore no Oreo. Tar pasote mor duta parcel ahile jihetu mo parcel anibolo golo loi anilo eti kurti asila aru tar asila ghorore kiba bostu mai order disila jihetu hetu ahise carpet te hoy carpet bilak bor bhal aise de 8 piece ahise price o affordable hoy ki khai asa ha কলাটা খাইলো কলিজা কলাটা খোৱা আকো তুমি একোৱে নাখালা ঘৰত গৈ খালা খোৱা আকো গাইস আমাৰ এঞ্জেলে পাঁচটা পোৱালি দিছে সৰু সৰু কিউট বেবি পাঁচটা দিছে গাইস নেক্সট ভিডিঅ দেখাই আছো এন্ড লগ পাই আছো বাই বাই